Astagfirullah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفراعهم أن الله داشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه.
سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انطق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انطق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انطق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انطق بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انطق بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انطق بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل انطق بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم استغفر الله 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 أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذرياته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار من ولي معلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقلم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار من ولهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وقربتنا الصاحب الراتب قدم الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وصلهم وفراعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار من وليهم علومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار من وليهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفاتحة بالقبول والتمام واللسان والمأمون والصلاة شان الله باطنا في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جانبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيالك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على ما نوى به شيخنا وعلى من نوى سلفنا الصالح لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا آمنين وظهر الداهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومهم في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه, riwayat hidup Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi malam ini kita membaca manaqib daripada Imam Ghazali, penutup dan tuntung 3 lembar. Ya, 3 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir tahun 450 Hijriah, meninggal tahun 505 Hijriah. Ini kurang lebih berapa tuh, 60 kah umur sidinlah. Setahun Masehinya tahun 1058 Masehi, meninggal tahun 1111 Masehi. Awas berapa tahun umur sidinlah, 1060-an lah. Lebih boleh. Iya, sakit kepala begitu. Ternyata sidin saya itu terlahir. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah di antara tokoh pemikir Islam yang ulung dan telah mendapat gelaran di kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam. Jadi sidin ini, gelar sidin itu Hujjatul Islam, artinya banyak nama hujjah sidin. Nah, banyak sidin ininya orang apa, sebagai pedoman orang Islam ya juga sidin ambilannya ilmu tasawuf. Beliau bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, bahkan juga di kalangan orang-orang yang bukan beragama Islam. Jadi seluruh dunia kenal lawan sidin. Pinandu lawan sidin tahu lah. Ilmunya sangatlah luas, pengalaman dan keahliannya di bidang ilmu tasawuf dan pembentukan rohani sudah menjadi ciri-ciri keunggulan beliau. Jadi sidin ini bidangnya bidang ilmu tasawuf. Karena kan kita imam daripada cabang ilmu 3 itu ada ambilan-ambilan pun kita. Kalaunya ilmu tauhid itu Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu ambilannya tauhid. Kalaunya fikih itu 4, Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Hanbali. Di bidang tasawuf 2 ambilan kita, yaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Ghazali. Kita ambilannya 2. Jadi yang kita baca ini kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitabnya kitab tasawuf masalah adab. Itu karangan daripada Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali. Jadi sidin ini menguasai tentang masalah rohani, tentang masalah ilmu tasawuf. Sementara kitabnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis telah diakui kehebatan dan keagungannya oleh kawan dan lawan. Jadi kitab penampun sidin yang terkenal itu kitab Ihya Ulumuddin, nangganal 4 biji. Mun matannya biar banyak kayak syarahnya banyak, matannya 4 biji. Nah, ini makanya bila orang tuh kawal lah membaca kitab Ihya Ulumuddin, wah itu
alim dah orang dah. Ya, alim bila kau membaca kitab Ihya. Ya kan, kita ni patokan dua kitab tasawuf nang artinya bagi orang nang dianggap alim lah. Itu kitab Al-Hikam dan kitab Ihya. Bila nang dua ini kawat orang tu kau membaca, menerangkan, menjelaskan, berarti orang tu alim. Kada sembarangan orang kau baca Ihya. Ulun je dua ni baca Ihya. Kenapa? Kada bisa. Kitabnya ada di rumah tuh. Ada ya kitabnya, cuma dua ni baca. Hikam ada itu cuma dua ni. Ya, kenapa jadi kada wani kalau kada bisa menjelaskan. Jadi nah halus nih jangan nang wani nah. Ya, nya kada alim bang. Cakap alim nah wani, emang kada alim bang ya. Nah ini. Nama beliau yang sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Betatai 3. Sidin bangaran Muhammad, Abah Sidin bangaran Muhammad, Kai Sidin bangaran Muhammad. Jadi ujar kulun bila nang ngaran malah mulai pakaian sama Kai Muhammad, Abah Muhammad, anak Muhammad panang ketiga ni jadi wali. Eta pun ada bagus tangan hanyar maulah ni pulang mengarani tak. Cuma harus mulai pakaian Kai Muhammad, Muhammad tunggal lah, ada nang lain Muhammad apa lain, ini Muhammad tunggal, Muhammad aja. Jadi Muhammad Kai anaknya karena jadi abah kalau lah ngaran Muhammad juga, karena cucu ngaran Muhammad juga. Nah bila ketiga ni bedilit, nang ketiga ni jadi wali. Cuma jarang nang kayak ini tetamu, jarang. Kenapa? Karena pakaian kadang ngaran utuh, anak ngaran anang, cucu ngaran macam-macam jangan Tony ha. Amun Tony kalau panjangannya mengalih na saya Tony jangan lain kan berubah sudah ya kan. Makanya nih langka ngaran Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, nah betatai 3. Kunyah Sidin Abu Hamid tu kunyah tu jadi kita Kiawan. Abu Hamid abahnya si Hamid. Jadi anak Sidin tu bangaran Hamid, anak Sidin di Kiau abahnya Hamid. Nah sama kayak kita ya lah, abahnya siapa? Abahnya utuh aja. Nah, umanya utuh ya, nah ya tata 3 nih kalau nah. Al-Ghazali At-Tusi. Nah gelar lakap Sidin gawe apa nih Kiawan Sidin Al-Ghazali At-Tusi ya, nisbahnya. Beliau dilahirkan di kampung Guzalah di kawasan Tusi, sebuah bandar atau sebuah kampung yang ada di utara Iran. Jadi di sini tinggal di kota Iran. Lahirnya di kota Iran di kampung Guzalah. Beliau dilahirkan dari keluarga yang miskin tetapi sangat kuat beragama. Jadi Sidin lahir di kampung Guzalah. Kenapa digelari Al-Ghazali? Karena nisbah kampung Sidin Guzalah. Kenapa kampung Sidin bangaran Guzalah? Karena kampung Sidin itu gawiannya memintal apa banang wol, nang kambing tuh kan, kalau kulit apa bulu kambing, bulu domba lah di apa ngarannya? Ya di apa tuh? Dicukur apa ngarannya? Hah? Apa? Pokoknya lain ditatak digunting lain nang jemasin dah. Nah dipintal lah dulu lah nang bulu domba telah dan bulu kambing lain, kambing ada bulunya bili-bili. Nah bulunya ninten dah dipintal diulah kain, ngarannya Ghazalah ngarannya. Nah itu diambil di kampung itu di ngarannya Ghazalah, kampung pemintal kain dari wol. Nah, Sidin lahir di sana lalu digelar Al-Ghazali. Nah, itu gelar Sidin di kampung.
Dan beliau dilahirkan dari keluarga yang miskin tetapi sangat kuat beragama. Oleh karena orang tuanya meninggal dunia ketika Imam Al-Ghazali masih kecil. Jadi sidin kada bakuitan lagi halus. Maka terpaksa beliau menghadapi bermacam-macam kesusahan dan cobaan. Namun kesusahan dan getir pahit yang beliau alami di dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil itu sangat banyak memberikan pengalaman kepada kehidupan beliau di masa tuanya. Artinya lah orang yang mau alim itu ja guru kita kadada sejarahnya orang nang alim itu asalnya dari kalangan orang sugih kada mau. Pasti orang yang jadi ulama besar, jadi tuan guru itu asalnya daripada keluarga orang nang kada berada, orang sakit. Jadi mun kita hendak menuntut ilmu periangnya di pesantren. Amun patuh nyaman jangan harap mau jadi. Ke pesantren ya, nuntut ilmu. Karena orang nang nuntut ilmu bila orang patuh nyaman, sugih lah periangnya lah biasanya tuh kada harapan mau jadi. Maunya lah di pondok itu pian lah di pondok tuh. Nang banyak nang jadi guru-guru tuh ke orang sakit. Karena cobaan orang nuntut ilmu di pondok pesantren, khusus pesantren lah, itu jarang terlepas daripada salah satu nang tiga. Pertama kehendak, kedua ekonomi, ketiga penyakit. Ini nang tiga nih. Ini pasti terlalui orang nuntut ilmu. Salah satunya orangnya ada besi kehendak, orangnya kada berpenyakitan, kemauan apa nih ekonomi kurang, itu pasti. Ekonomi mapan, kehendak ada, penyakit menyeraput. Nah itu cobaannya. Berpenyakit kada, ekonomi mapan, kehendak kada mau. Banyak nang kakawanan tuh pian di situ nang 2-3 hari aja boleh kada karuan. Ampeh. Karena alasan ke rumah napa jadi ampeh kada tahan ya. Kenapa kada tahan? Kati tinggian ya. Napa na tinggi? Kati tinggian aja. Mahapal aja tinggi benar aja. Kada tinggi kada mahapal tuh. Ya. Dan kami memondok di situ kada tinggi kada mahapal jaka tinggi biar mahapal. Artinya tuh nang disuruh mahapal nih banyak banget. Udah kada dang jadi tuan gurunya. Ya. Artinya kenapa? Ini patuh nyaman jadi kedahakun. Makanya Imam Ghazali sidin mondok nuntut ilmu ketemu nyaman, sakit nuntut ilmu tuh. Tapi pang bila sudah jadi biar cium tangan bolak-balik fotokopi. Amanah aja duduk ya lah. Pokoknya orang nang alim nih tuh turun mana aja sidin ada nama muliakan tuh orang alim. Tapi jangan memandang di situnya, di hati perjuangan sidin. Semakin berat inya berjuang di waktu ketika ia menuntut ilmu, semakin bertinggi derajatnya. Tahan gak kada? Ya, hanya ulun ya arwah abah berucap, jika menampih di sini, ada jadi napa-napa aja sidin. Ingat banget tuh. Menampih aja jadi napa-napa ya. Gak usah kan? Apa penyakit menyeraput. Mengkehendak ada apa? Mengkehendak menekonomi alhamdulillah cukup aja. Ya, cukup aja. Cuma penyakit menyeraput dia apa? Ya arwah abah tuh berucap, ika menampih di sini, anak jadi ngapa? Ini apa? Presiden, tarusakan presiden. Tarusakan. Ya lah, satu mat 2 hari boleh ubat. Satu ubat tapi boleh pulang ke pondok anak belajar teh. Ada 8 duduk nang ini.
ya kan? Bah, biar duduk nang kekainin nah, apa mengatulahan nih. Abujuran nih duduk nang ini lah. Di tengah-tengah di mengatulahan nih, pian kada waninya orang-orangnya yang duduk wani ini, ulun ngin kada wani kada juga. Cuma kalau tak duduk sudah kada wae. Iya. Nah, apa coba kan bian ulun bejauh nah, jeni sih duduk kena jan. Udah mau jadi ini aku ada bisa oh kan. Ya. Ada mau. Kan. Artinya orang mondok itu apa kada mau bang langsung nyaman. Ada mau. Ya kan, ada mau. Tapi kita tetap berusaha, mudah-mudahan ya kan anak cucu kita bertahan jadi orang alim. Mudah-mudahan ya tetap. Pada mulanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala belajar di kampungnya dengan seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Ar-Radaqani. Saya sini belajar di kampung seorang dahulu. Ini adabnya. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Jurjan dan berguru kepada Syekh Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah itu beliau melanjutkan pelajaran ke Naisabur dan memberi penumpuan mengambil pelajaran daripada Imam Al-Harmain Al-Juwaini. Oleh karena kesungguhan beliau dan kepandaiannya, Imam Al-Harmain telah pun menggelarkannya sebagai Bahrul Maghdaq, artinya lautan luas yang tidak bertepik. Orangnya pintar itu. Jadi guru sidin sini 3 di kampung, hanya keluar kampung. Ya, dan ini adab. Bila kita hendak dapat ilmu berberkah, begini nuntut ilmu di kampung di pesantren lah, kaji dulu ilmu nang di kampung seorang. Kaji dulu. Ada sebenarnya banyak kah? Penting kaji dulu lawan sidin. Cari guru di kampung, adakah kaji situ. Nah, bila sudah kita ngaji lawan sidin, hanyar kena kalain. Jangan mengaji langsung keluar kampung. Kalau kada beradab. Makanya aja guru kita dulu jesidir ada datu kalampayan berucap. Siapa saja orang Kalimantan, wabil khusus Kalimantan Selatan ujasidin, ada mengaji keluar langsung mondok nih keluar pulau. Kada mengaji di wilayah Kalsel nih, sidin kada reda. Kenapa? Katulahan lawan sidin karena jasidin unda tulak ka Makkah lebih 30 tahun mencariakan ilmu gesan orang Kalimantan. Sekalinya tamat sekolah umum langsung mondok ke keluar kota. Jangan jasidin. Paling kada di sini berapa 3 bulan barang. Paling kada di kampung nih atau ada 3 bulan barang di sini atau sebulan kah paling kada peribahasa tuh di kampung aja dulu nak kaji kampung kita pengennya berabai di kabrabai ini aja kada dulu ngaji cari gurunya nang bujur guru jangan garubak cari gurunya. Nah bila sudah ngaji di sini ayo aja lagi hendak kemana kah lagi artinya ambil ampun datuk dulu aja sidin. Nah kayak Imam Ghazali sidin mengaji di kampung hanyar keluar lalu sampai ke Naisabur lalu bertemu dengan Al-Imam Harmain. Imam Harmain ini di dalam manaqib itu di antara ulama nang kada didatangi oleh munkar nakir ketika dalam kubur. Karena dalam sejarah itu ada 2 orang nang kada didatangi oleh munkar nakir berdua. Salah satunya Imam Harmain ini. Kalau nasaiku nggak diingat, ingat nasaikungnya cuma nasaiku Imam Harmain nih. Kada didatangi lalu, mohon kayak apa kalah? Amalan sidin ini luar biasa. Kada didatangi, mohon hebat badar. Amun nang lain didatangi, ya lah, apalagi kita nang kada tahu napa-napa ni nyata banget datangnya. Nah, apabila Imam Al-Harmain meninggal dunia pada tahun
478 Hijriah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pergi ke Ma'saqar dan bertemu dengan wazir atau menteri Nazamul Muluk yang sangat banyak menaruh minat terhadap ilmu dan para ulama. Jadi Imam Haramain meninggal, Imam Ghazali pulang cari pulang ilmu sedin sampai ke daerah Ma'saqar. Nah, setelah Al-Wazir Nazamul Muluk mengetahui kebolehan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau terus saja melantiknya sebagai maha guru di Madrasah Nazamiyah di Baghdad. Nah, sampai ke Baghdad sih nuntut Iran, mulai Iran berjalan jorang bahari itu kadang-kadang kadetah beuntak bahari. Sedangkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pada masa itu baru mencapai usia 34 tahun. Umur 34 sudah menjadi Syekhul Kabir, guru besar. Kita 30 lebih, jangan guru besar, guru aja belum lagi. Sidin umur 34 jadi guru besarnya. Ibarat kita tuh ketua moy. Oh, 34 tahun. Ya kan? Ya paling ada kita 50 dulu lah, paling ada tuh jadi ketua moy. Ini 34 tahun jadi ketua sudah seluruh guru-guru yang lain. Satu kedudukan yang paling tinggi yang belum pernah disandang oleh seorang ulama yang masih muda seperti Imam Ghazali dan keadaan. Dan teruslah beliau menjadi maha guru di madrasah ini, dan dari masa ke masa kedudukan beliau bertambah kuat dan pengaruhnya bertambah dalam, sehingga penghormatan yang diberikan kepada beliau melebihi daripada penghormatan yang diberikan kepada pihak istana dan penguasa. Beliau mengajar di madrasah ini lebih kurang 10 tahun. Nah, ini berkat ilmu ngarannya. Ya, bukan pejabat aja kalah, raja aja kalah lawan sidin. Itu ilmu. Makanya bila sudah ilmu orang tuh jadi nih, ya kan? Raja dunia tunduk lawan orang tuh. Sudah jadi lah. Nah, kayak almarhum Guru Sakumpul, ya lah sidin. Presiden datang, Gus Dur, ya lah. Datang menteri-menteri nang di loba, menteri-menteri nang di Jakarta tuh tangan nganu sidin. Nak kenapa? Nak minta doa bener enak. Kan tunduk. Ini berkat apa? Berkat ilmu. Ya kan, berkat ilmu. Setelah itu timbul di hati Imam Ghazali rahimahullah ta'ala satu keinginan yang sangat mendesak untuk meninggalkan kedudukan yang tinggi itu. 10 tahun sidin mengajar, lalu sidin hendak berampih bahanot nih. Lalu beliau terus beruzlah dan berhadap pada diri sendiri, beruzlah menyoranganan sidin. Nah, orang di sana itu biasanya nih orang alim dah sudah tuhuk menghadapi masyarakat, cidin berhilang dah, berhilang beruzlah, berhilang dahnya masuk ke dalam kamar, ke dalam banyak satu ruangan, berdiam di situ aja, ada sing keluaran lagi. Nah, betul. Ada yang 10 tahun, ada yang 50, ada yang 20 tahun, ada yang sampai mati. Ya, maka pada tahun 488 Hijriah beliau pergi meninggalkan Baghdad dan meninggalkan segala kekayaan. Apa sidin bertahan? Pangkat dan penghormatan untuk seterusnya beliau melazimkan diri mempelajari ilmu tasawuf dan penyucian jiwa. Bebersih lagi sidin. Artinya mulai umur 34 tambah 10 berapa tuh? 44. Nah, mulai 44 tahun tuh sidin melapas dah. Lapas sidin duniawi. Karena kan kita nih batasan 40 aja. Nang dibatas diberi kesempatan oleh Allah mengurus dunia itu 40 tahun.
Jadi bila sudah lipat pada 40 masih aja mau urus dunia, itu tanda orang tuh celaka. Di bawah pada 40 kita mau urus dunia, artinya mau urus dunia ini hendak beremian terus. Itu ya jadi biar orang tanya kan bapak jasiden. Sudah 40 tahun. Nah, ini batasan. Makanya kalau 40 itu tak kadang nih tumbuh uban, awak mula pindah penyakitan. Yalah. Guring tapi karuan lagi nyaman kayak bahari. Sudah 40 nih. Macam-macam gula bertinggi, darah bertinggi. Ya kalah. Nah panang berturun. Isang menurun, ini menurun leh. Itu aja namanya menurun lah. Sarabaan sudah 40 ini macam-macam makanan jadi bepantang. Lagi umur 20, 15 daging nih tuh hantuk terus. Daging apa aja? Sudah 40 berpikir surungi orang daging sapi dahakun, kambing dahakun, ya lah, iwak karing maginnya berpikir darah tinggi aja kada gigi atau lagi gugut. Atau lagi gugut gigi. Ini surungi orang kacang Arab berpikir mun kacang bejarang kau aja begagamatan di kunyut. Ya, kan sarabaan deh. Hanya sudah 44 tahun. Andai lagi lapas presiden bertanda. Nah, napas presiden tak. Beliau pada mulanya pergi ke Damaskus, negeri Syam, Syria dan beruzlah di sana lebih kurang 2 tahun. Kemudian pergi menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah dan ziarah ke Madinah Al-Munawwarah dan bernadar Kudus di Palestina. Kemudian beliau kembali ke Syria, artinya ziarah ke Palestina. Kemudian beliau kembali ke Syria dan beliau suka beruzlah di Masjid Damaskus Al-Jami'ul Umawah, dan di sanalah beliau mulai mengarang kitab beliau yang masyhur itu yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi umur 40 ke atas sudah bermula apa lagi di dunia. Akhirat aja lagi dibicarakan dah. Nah, mengarang. Setelah itu Imam Ghazali rahimahullahu taala pulang ke kampung asalnya itu Tusi dan tinggal di sana lebih kurang 6 tahun. Kemudian pada tahun 499 Hijriah beliau diminta oleh Fakhrul Muluk atau Nazamul Muluk supaya beliau dapat mengajar di madrasah Nazamiyah yang di Naisabur. Oleh karena Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memandang bahwa beliau bukan hanya diciptakan untuk membimbing dirinya sendiri, tetapi juga untuk membimbing orang ramai. Maka beliau bersedia memenuhi panggilan Fakhrul Muluk, rajanya, untuk mengajar di madrasah Nazamiyah Naisabur. Mengajar pulang sedin. Nah, mengajar pulang cuma kadang nangkai dulu lagi. Dan pada tahun 500 Hijriah telah terjadi pembunuhan terhadap Fakhrul Muluk dan terjadi kekacauan di dalam negeri maka Imam Ghazali rahimahullah taala memilih untuk pulang ke kampung asalnya di Tusi. Lalu beliau mengasaskan sebuah madrasah dan zawiyah yaitu pondok berhampiran dengan rumah kediamannya. Maka sejak saat atau waktu itu beliau hanya mengajar di situ dan menghabiskan umurnya dengan mengajar. Orang bahari lah mengarang dan mendidik murid-muridnya yang datang mengaji di madrasahnya, sehingga beliau dipanggil ke hadrah Allah Ta'ala pada tahun 505 Hijriah dan jenazahnya dikuburkan di Tabran Usi. Di situ Sidin meninggal tahun 505 Hijriah. Jadi semasa hidup Sidin ini ilmu hajat nang dicari Sidin. Ada mencari keduniaan ada. Mulai kakanak sampai kamati ilmu hajat nang dituntut Sidin. Nah, eta.
Al-Imam Ibnu Al-Jauzi menghikayatkan daripada Imam Ahmad, saudara Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang menceritakan peristiwa kematian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ahmad tersebut, sidin berkisah kayak apa kematian Imam Ghazali ini waktu sidin di sakaratul maut. Setelah terbit fajar hari Itsnain 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah, ya, saudaraku Al-Imam Ghazali berwudu. Jadi sini karena meninggal itu berwudu dan terus sembahyang subuh. Selepas sembahyang beliau berkata, bawa ke sini kain kafanku. Antaho ini sudah orang bawa ke sini kain kapan. Yang orang bisa dia lah, orang bahari lah kayak pan kita nukar kain kapan tumbur di rumah. Ya tumbur kenapa pulang aja ini. Kemudian orang bukan orang-orang bahari itu ada tumbur, ada nambulah tabala di rumah. Kita jebakan lah tumbur so. Ayo bawakan kain kapan kok. Lalu beliau mengambil kain kafannya sambil beliau berkata, aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Nah, langsung itu aja besarah dah. Tahu sudah anak mati. Men kita leh. Tahu anak mati yang ini kayak bagaimana? Nyaman banget, bersiap lah. Ini orang nangka ini kenapa jadi tahu anak matinya ada orang ini ingat mati terus amalannya. Jadi sawat besi siap. Ada kita ini nampak jadi kadang kada mau ingat lawan mati. Hendak ingat lawan mati takutan. Aku aduh ini mati jahan. Takutan deh. Kenapa jadi takutan? Hendak belewas bang di sia. Nyaman bang. Iyalah. Nyaman, jadi asa takutan ada orang kakak ini ada takutan lagi. Kenapa? Karena sebenarnya dah nang di pikiran nih kayak apa aku mati, kayak apa aku mati, kayak apa aku mati, aku mati juga kayaknya. Jadi mempersiapkan mulai awal-awal itu sudah. Ya, makanya orang beribadah kada kayak nang kita ini lain benar. Orang beribadah luar biasa sungguh-sungguhnya. Ada kita nih orang kebanyakan ingat lawan dunia. Beribadah itu model Papa Hawaii. Papa Hawaii itu kada belesa. Ya kan? Kadang asal ibadah aja. Nang banget lagi kada mau beribadah. Ya, nang banget. Kenapa asal lawas hidup? Kenapa jadi asal lawas hidup? Awak ganal. Gagah aja masih jadi asal lawas ya, padahal ya umur ajal sebenarnya tahu, ya kan? Ada dengan tahunnya. Kamu di mana kita berkubur ada dengan tahunnya. Di mana kita bajang mati ada dengan tahunnya. Ya. Tapi nang kita hendak apa kainah jagin ya Allah mati kainah jagin aja. Tapi bila sudah sampai la ajaluha, bila sudah sampai ajalnya la yastakhirun wa la yastaqdimun wa lahum la yastakhirun. Kada kawa didahulukan, kawa dilambatakan, sudah sampai ya sudah. Akan ke pasar ya guru ya lah. Ya tukang itik variannya. Pulang ke pasar, nah bersepeda tunjak pulang ke pasar. Manukar dadak bulik dagui ya pas mati mendadak. Iya kan kada tahu menukar dadak aja nah bisa beda bibi manunjak dagui ya pas rabah di padang dadak mati mendadak wara kada tahu. Ya kan gitu asa hanyar di pandiren dari ya timbul janu jahan ya lah. Nya kada kagenangan lubang. Makanya Allah dalam Quran dana menhakun kita lah mengamalkan Quran. Banyak banget situ ayat-ayat nang Allah menabur kita tentang kematian banyak yan.
Di antaranya ujar Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang-orang nang bernapas tu pasti mati. Nang kada bernapas sudahnya mati. Nang bernapas pasti mati. Nang kada bernapas sudahnya. Ya kan? Apa kullu ummatin ajal. Berataan umat nintuh adanya golongan. Ada batasannya. Aguran. Ya kan? Taguran. Begitu pulang ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Oh, orang beriman disesadangi, jangan tapi mengejar harta, jangan tapi banyak mau urus anak. Jangan sampai nang dua hal ini nah melupakan engkau daripada mengingat Allah. Maksudnya apa? An dzikrillah, an salatil khamsi, daripada sembahyang nang 5. Karena biasanya penyebab kita lalai itu dua hal ini. Olah kita lalai. Pertama harta, kedua keturunan. Ini namulah lalai. Nih. Gara-gara menuntut harta berlebihan, sembahyang hakun aja parai. Ya aja guru kita pikirakan lah aja sidin, lah pikirakan aja. Nah apa dipikirakan? Di dunia sudah sakit-sakit aja sidin, akhirat pulang anak disakiti. Hakun ya sidin, juhur tertinggal, asar tertinggal, mati kemana? Nggak ada kakubur. Mana ada jangan mengubur busi, ada mengubur. Kan sudah hidup sakit akhirat pulang sakit jangan. Cukup jasidin dunia aja nang sakit, akhirat jangan. Amun kawat dunia nyaman, akhirat nyaman. Hon. Nampak? Kada bapak. Ya, itu. Mudah-mudahan kita selamat ya kala. Imam Ghazali sidin. Kada dong mikirakan dulu nih ya, kayak pokok kena tuha nyaman kada. Nang pikirakan sidin nih kayak apa umat Rasulullah ni senang dan kayak apa kena aku mati. Itu pikiran sidin tak. Dia mengarang kitab nah tinggal sidin. Di sidin aku padanya tahu jalannya sudah menuju hadrat Allah. Tahu sudah apa jalannya, bagaimana cara mengenal Allah, tahu. Ya kan? Lalu di sidin ku ajarkan pulang kepada umatnya Rasulullah setinggal aku. Jadi karang sidin kitab di antaranya Ihya Ulumuddin, di antaranya lagi kitab Bidayatul Hidayah, di antaranya lagi kitab Muraqil Ubudiyah. Banyak lagi kitab-kitab sidin. Namanya berataan itu mengisahkan tentang adab-adab kita kepada Allah, supaya kita jangan tapalampang lawan Allah Ta'ala. Karena kita hidup dalam dunia ini kebanyakannya tapalampang lawan sidin. Banyak man tapalampang. Ya, bapada kita hambanya Allah Ta'ala tapi disuruh sidin sembahyang ada hakun. Tapi bila sudah sakit sadang beparak lawan sidin, sudah nyaman, udah jangan ingat lagi ya kalau sudah nyaman, ya kan jangan sampai gitu. Nah di dalam kitab ini dilajari kita ya kan. Nah artinya jangan sampai muntung gegerunum, nah hujan pulang, nah panas pulang, nah tuh gegerunum tuh, nah kada berduit pulang, kan, iya kan. Oh ya baju ya Allah kabul. Nah jangan usah itu hadangi ya kan? Nah ini nanti dilajari oleh Imam Ghazali sampai akhir hayat sidin melajari lawan kita, ingatkanlah je sidin pacang mati juga. Makanya sidin ading sidin Imam Ahmad berkata ketika beliau hendak wafat sidin baudu, sidin sembahyang subuh. Sebelum itu sidin berkata, bawa ke sini kain kafanku, bawa. Ya kan? Bawa sidin. Imba dibawa beliau mengambil, ya kan? Mengambil akan kain kafan. Lalu sidin memenuhi panggilan sambil beliau berkata, aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhanku. Ujar sidin basahara. Kita datang Israel kakaina gin. Wainah jagin ya Allah. Setelah itu beliau
menghunjurkan akan kakinya menghadap kiblat, dan terus beliau menghembuskan akan nafasnya yang terakhir untuk memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Tahu nah berhunjur sidin, siap dah ya Allah, ambillah lagi. Nah ini mudah-mudahan kita mati beriman bertahan ya Allah, mudah-mudahan. Jadi ada amalannya, di antara amalannya supaya tahu ajal kita nih parak aja. Di antaranya jasidit ulama lah baca saban hari laqad ja'akum sampai habis. Ya laqad ja'akum aja. Nang surah apa? Surah Bara'ah nang habisan tah, ayat habisan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah tuh amalkan ya. Siapa nang kawa membaca dua ayat itu, maka malaikat Israel kadamu parak. Maka kita sebenarnya hari dijinguk oleh Israel. Malaikat Israel itu lebihnya 100 kali menjinguk. Jadi guru kita siapa nang kawa membaca itu kada mati. Menjadi paham kawan. Ini bujuran. Siapa nang kawak membaca dua ayat itu kadang mati aja sih Den. Ya, artinya termasuknya tadi Israel kada berparah tenang. Namun sudah kata kawal lagi berarti mati ya lah. Artinya bila sudah amalan itu tidak kata kawal lagi, kita membaca parak tuh sudah. Waduh nangkapnya tak ya. Kamu nak memahamnya ya Allah. Iya. Nah, ada amalannya tajasudin. Ya tipunya kita siap aja dah siap-siap bertahannya lah. Apalagi umurnya sudah beranya 40, 50, 60, 70, 80 dan seterusnya aja sesadang ni ayah lagi. Jangan nabi mikirkan tangan lagi sesadang ni ayah sudah. Itu banyak uban menyeraput sudah ya lah, kan sesadangnya ya lagi iya lah kanannya uban ini diantara tanda bahwasanya parak tuh sudah jadi uban itu tandanya ya karena tanda tuha ternyata dahulu nah kan macam-macam ya tandanya adalah mata kaur, telinga tumbur ya lah, gigi gugur, makanan bubur, berjalan tamaju tak undur, penghabisannya masuk dalam kubur. Jangan itu pang tanda-tandanya nih. Ada nang Tuhan anum mungkin diingat iya kalau hanya Israel itu boleh sampai ke demandakan Tuhan mah ada itu. Nah itu jadi sidin lah sidin waktu sidin hendak wafat sidin sudah bersih siap dan kita kawak nah itu simpun sudah mudah-mudahan ya lah. Karena kita ni kan ibaratnya lah umur pahandapnya. Kita ni berarti umur pahandapnya. Tapi tuntutan dari agama banyak. Apa tuntutan agama? Kita pertama disuruh oleh Allah Ta'ala meminandui sidin dahulu. Sudahlah pinandu? Belum. Imbah sudah pinandu disuruh membujurakan kehambaan pulang. Udahlah. Belum juga. Bila sudah bujur kehambaan dan beribadah bujur membersihi pulang dalam hati sudahlah. Belum juga. Embah nendo pulang kada boleh lagi mengakui diri kita ni nang beisi ini kan sudahlah belum juga. Banyak lagi kita nih ya binando kada bujur kada. Angkat takbir hati ke manakah? Layau takana kada berduit hamuk. Ya Allah sudah berdoa surga ya Allah awas bila kan masuk ke surga kan betul lah
Artinya mudah-mudahan kita minta lawan Allah, mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah barataan, mudah-mudahan. Semoga Allah mencucuri beliau dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah memberi keberkatan kepada kita dengan ilmu yang beliau tinggalkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, tuntung sudah sabiji. Nah, kini kita sambung pulang. Waya apa? Para minggu dudi, minggu akan datang aja. Hanya minggu nan ini ulun hendak ke Walatung pulang. Hiriran sebulan pas. Ini karena insyaallah kita sambung pada malam Ahad akan datangnya, mudahan panjang umur, sihat badan. Kita sambung kitabnya pulang, syarah daripada Bidayatul Hidayah, yaitu Hidayatus Salikin, karangan daripada Syekh Abdul Samad Palimbani. Itu syarahnya ini. Yang dibahas ini juga isinya cuma kandel pada ini lagi sedikit. Nah, kandel sedikit saya ini nah. Melayu aja juga tuh, kada gundul kada. Itu jangan gundul berembut ya kada om beca. Ini insyaallah kena ya lah mambil barakah sidin kita. Jadi malam Ahad akan datangnya karena kita kitab tentang tahanyar pulang, belajar adab pulang bagaimana ya lah, sambil ya lah. Yang penting tuntut paham, ada paham nomor 100 dulu paham tak, yang penting tuntut dulu ya benar. Nah, alhamdulillah, mudahan berkah sidin kita berada, amin ya rabbal alamin. Tuntung alhamdulillah. Nah, kita bertahlil sedikit lah mahadiyah sidin. Nah, mahadiyah sidin kita bertahlil sedikit. Tadi kita ada banyak ada jam berbeda 7:30 lebih sedikit lah ya. Jadi hadiahnya, pahalanya kita hadiahkan kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan kepada yaitu penterjemah kitab ini yaitu Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam atau Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki. Mudahan berkat sidin kita barataan dapat ilmu yang berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أغفر لهم ثواب ما قرأناه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع أصحابه ولتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولجميع مشايخنا والمعلمين والأستاذين والقرباتنا والقرباتهم وأمواتنا وأمواتهم ووالدينا ووالديهم وجداتنا وجداتهم وخصوصا إلى روح الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى وإلى روح شيخنا أحمد فهمي زمزم ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع مشايخنا والمعلمين يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفرطا نفر النيران اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشفاعة من أهل قبورهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم